কেবে মালা পিন্ধা হবো মালা কাহাକୁ ପିନ୍ଧା ହବ ମରବା ଲୋକ ପିନ୍ଧା ହବ ଯୀଶୁର ଫଟୋ କେବେ ମାଳ ପିନ୍ଧା କେତେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଏବେ ଡାକଲେ ଏବେ ଶୁଣିବେ ଯୀଶୁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯୀଶୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୋର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ ଏବେ ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାମ କରିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ मोर पाखरे बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय मन आसबे प्रार्थना कराइबा पाए लुचि लुचि के आसबे से माने प्रार्थना कराइबे से माने कि भाई से जानि छथि प्रभु यीशु को शक्ति प्रभु यीशु सत्य परमेश्वर अटंती प्रिय लोक माने तापर देखि परबा कोन तापर हम पढलु एटा के तांको जणाइला एतरे यीशु ताको उत्तर देले हे जुनोसर पुत्र सिमोन तमे धन्य कि बे धन्य धन्य कहले आशीर्वाद पात्र यीशु को जे जानि छी से आशीर्वाद पात्र हेबो हालेलुया यीशु जे जानि छी से आशीर्वाद पाइबो तार जीवन रे से धन्य कहले तो सत्यता को जानलो तबे धन्य कहले माने प्रभु यीशु काहू भीतर को जे यीशु को जानि छी से धन्य तार जीवन धन्य हे जीवो तार परिवार धन्य हे जीवो तार चाकरी धन्य हे जीवो तार सब काम धन्य हे जीवो हालेलुया।